आसानसोल जुदी खान नित जहाँ लेका हिसाब ते हुमकी भरा चिट्ठी नामका ओडेनी जज राजेश चक्रवर्ती ओना इदी काते नित आयमा लेकाना तुनखी को एतोब अकना चेद लेकारे नौका हुईना जुदी नोआ इदी काते मारांग कुली कुकली हो नित ऑक्तो रे मेना आका गया और नोआ जहाँ हिसाब ते खान कोर्ट रनी जहाँ जज बना का राजेश चक्रवर्ती आज ᱧᱩᱛᱩᱢ ते चिट्ठी हेज अकान तहन कोर्ट रे मिटांग ओना हो हुमकी मेन दो धमकी को एमाकादे ओनारे और ओना हो लकाना अनुब्रत मंडल जुदी आसानसोल कोर्ट रे बेल बाय एमाया एनखान दो उनी मिटांग मेन दो एटा मामला रे आज को फसावेया उनी जहां ओना कोर्ट रेनी जज मेना आकादे मेन दो ओना जहां नितो बेल रेना मामला रेना हियरिंग ए करावेया नो मि लेकाना अडी मारांग नितो ऑक्तो रे अड़ी मारांग बतरान मिट लेकाते लई गानो चेक लेकर मेटा कोर्ट हो मेन दो मेटा कोर्ट रे जज जहां मेना आकादे उनी नोकाना चिट्ठी को एम दाड़े हाय कना और ओना साव सावते नोआ इदी काते नेल हुई खान दो पुलिस को मा तुनखी को एथोब अका मेनखान ओना साव सावते जुदी नेल हुआ नितो ओंडे जस्ती पुलिस को सेटरा कना नोआ सिक्योरिटी लगिनते जज राजेश चक्रवर्ती ठेन नोआ चिट्ठी सकाम हेज अकना कल बाबद जस्ती कहते बड़ा हुआ इनसलाते कोलकाता खन के जो पड़ा कना राजीव दत्त नवा बाबद और कटिज समय खबर बढ़ाया बन कुरमुटिया जी राजीव जी ये एक धमकी भरी चिट्ठी की बात है। सिर्फ धमकी भरी चिट्ठी की बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मामला जो है अनुब्रत मंडल के बारे में सुनवाई कर रहे जज राजेश चक्रवर्ती को ये धमकी भरा चिट्ठी मिला है और क्या कुछ जानकारी मिल पाया है, कौन ये चिट्ठी भेजा है, क्या अभी तक उसके बारे में कितनी कार्रवाई हुई है? देखो प्रथमेই বলি যে জানো যে বিচারক আসানসোল সিবিআই কোর্টের যিনি বিচারক আছেন রাজেশ চক্রবর্তী তিনি মূলত তোমার অনুব্রত মণ্ডল তাকে সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছেন এবং সেই সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর পর থেকেই কিন্তু তিনি একটা একটা ইয়েতে হুমকিতে ভুগছিলেন এবং যে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এর আগেও শুনেছি যে ফোনে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এবারে তাকে চিঠি দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। যে চিঠিতে সুব্রত বলে একজনের নাম মেনশন করা হয়েছে, তিনি চিঠিটা দিয়েছেন। হয়তো পুলিশ মনে করছে যে এই নামটা নকল, যার নামে যিনি চিঠিটা লিখেছেন তিনি এত নকল নাম দিয়েছেন, তার আসল নাম নয়। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে যে রাজেশ চক্রবর্তী যিনি আসানসোল সিবিআই কোর্টের বিচারক তাকে এইভাবে হুমকি দেওয়া এবং চিঠি দিয়ে হুমকি দেওয়া, হুমকিটা মানে দাবি করা হয়েছে যে অনুব্রত মণ্ডল তাকে জামিন দিতে হবে। যদি জামিন না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী এবং তার পরিবারকে মাদক কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। এই হুমকি কিন্তু দেওয়া হয়েছে, যেটা হইচই পড়ে গেছে, সারা রাজ্য জুড়ে হইচই পড়ে গেছে। কারণ জানো যে অনুব্রত মণ্ডল যার বিরুদ্ধে কয়লা কাণ্ডের তদন্ত চলছে, অনুব্রত মণ্ডলের কয়লা কাণ্ডের তদন্ত করতে যে মানে প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন সিবিআই অফিসাররা। তারা পেয়েছেন যে অনুব্রত তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে, তোলাবাজি করতেন এবং ওখানকার একজন গাড়ি মালিক তার কাছ থেকে তিনি গাড়ি নিয়েছেন জোর করে এবং গাড়ি ফেরত চেয়েছিলেন যখন সেই ব্যক্তি, তখন তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে মাদক কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক একই কায়দায় বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী আসানসোল সিবিআই কোর্টের যিনি বিচারক আছে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে অনুব্রত মণ্ডলীয় কায়দায় তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, যদি অনুব্রত মণ্ডলকে জামিন না দেওয়া হয় দ্রুততার সঙ্গে তাহলে তাকে মাদক কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে, তার পরিবারকে মাদক কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। এবং এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং আমাদের কাছে খবর কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, তার নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে বিষয়টা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, পুলিশও তদন্ত করছে যে যে ব্যক্তি এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন যার নাম লেখা আছে তিনি অরিজিনাল এবং নাকি নকল নামে পাঠানো হয়েছে, কিভাবে কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিঠিটা ঠিক খামে করে পাঠানো হয়েছে, পোস্টে পাঠানো হয়েছিল এবং তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ, হাইকোর্টও কিন্তু তারা ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी वकील का अभी तक किसी प्रकार प्रतिक्रिया मिल पाया है? किसी ने कुछ बोला है? यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, जो अनिद्या गुहा है, अनिद्या गुहा ठाकुरता है,
वो उन्होंने इस मामला का पूरी तरह से निंदा किया है, निंदा की है। किस हिसाब से ये जो हुआ है उसने कंडेम किया है इस बात को। तो और किसी का कोई प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाया है राजीव जी? দেখো, প্রথমেই বলি যে এই বিষয়ে যেহেতু আসানসোল কোর্টের ঘটনা, আমরা কলকাতা হাইকোর্টে এটা পাঠানো হয়েছে। আমরা এখান আসানসোল কোর্টে সবাই উদ্বিগ্ন, যারা এই ঘটনায় সবাই উদ্বিগ্ন যে একজন বিচারককে এইভাবে চিঠি দেওয়া, হুমকির চিঠি, এবং সেখানে জামিন না দিলে হুমকি, সবাই এই বিষয়টা উদ্বিগ্ন এবং তারা চাইছেন যে এই বিষয়ে কারা চিঠিটা পাঠালেন, কি যিনি চিঠিটা পাঠিয়েছেন তিনি তিনি সত্যি ব্যক্তি, তিনি সত্যি করে ব্যক্তি, অন্য ব্যক্তি না, এবং তিনি কোথা থেকে পাঠিয়েছেন সমস্ত বিষয়টা ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। তবে বিষয়টা জানার পর কিন্তু 20 আগস্ট কিন্তু এই চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনাটা জানার পর উদ্বিগ্ন কিন্তু প্রত্যেকেই। যদি বলো আইনজীবীরা, তারাও উদ্বিগ্ন, সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। কারণ যে কেস চলছে, অনুব্রত মণ্ডল যিনি বীরভূমের জেলা তৃণমূলের সভাপতি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কয়লা কাণ্ডে, তার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করছে, তার বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত করছে এবং তাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সেই রকম আপনার অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং সিবিআই তিনি এখন সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। এই বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তাকে সিবিআই, অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছেন এবং সেই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজেশ চক্রবর্তীকে এই হুমকির চিঠি, রীতিমতো উদ্বিগ্ন সকলেই। এবং কলকাতা হাইকোর্টও তারাও উদ্বিগ্ন, কারণ বিচারক তিনি নিরাপত্তা চাইছেন। যে আসানসোলের মতো একটা জায়গা যেখানে যে বেল্টে ঘটনা করে, কয়লা বেল্টে, সেখানেই ঘটনাটার মতো কয়লা স্ক্যামটা সেই অঞ্চল জুড়েই কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন এবং প্রত্যেকে হাইকোর্টও চাইছে, প্রশাসনও চেষ্টা করছে কারা এই ঘটনা ঘটলো। কিন্তু উদ্বিগ্ন যদি বলো অর্জুন, প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন। বিচারপতি তারা উদ্বিগ্ন, তার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, শুধু বিচারপতি নয়, বিচারক নয়, তার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে মাদক কেসে। অর্থাৎ এই বিষয় নিয়ে প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন এবং যাতে তার জন্যই বিচারক নিজে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात है यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, बार काउंसिल से किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया मिल पाया है राजीव जी अभी तक? बार काउंसिल के जो मेंबर इतने सारे, সেইভাবে বার কাউন্সিল সেইভাবে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি, সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কারণ যেহেতু বিষয়টা কিছুক্ষণ আগেই প্রকাশ্যে এসছে এবং বিচারক নিজেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে জানিয়েছেন এবং রেজিস্ট্রার কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে বিষয়টা দেখা হচ্ছে, তারাও খোঁজ খবর নিচ্ছেন, পুলিশও তদন্ত করছে। তো বার কাউন্সিল এখনো পর্যন্ত জাস্ট সবে ঘটনাটা প্রকাশ্যে এসছে। তো যেটা বলতে চাই যে প্রত্যেকে কিন্তু এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন। কারণ একজন বিচারক যিনি এইরকম একটা হাই প্রোফাইল কেসের যিনি বিচার করছেন, যাকে অনুব্রত মণ্ডলকে যিনি সিবিআই কাস্টডিতে পাঠিয়েছেন, তাকে এই ধরনের হুমকি, এটা রীতিমতো একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা, ভয়ঙ্কর ঘটনাই বলবো। এবং তার পরিবারকে হুমকি, মাদক কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি, যে কায়দায় অনুব্রত মণ্ডল হুমকি দেয় বলে অভিযোগ, সেই একই কায়দায় হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তাতে মনে করা হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডলের লোকজনই কিন্তু এই হুমকি দিয়েছে এবং সেই বিষয়টাই কিন্তু হাইকোর্টও চাইছে যে তদন্ত হোক। পুলিশও চেষ্টা করছে কে এই চিঠি দিল এবং এই চিঠি যিনি নাম লিখেছেন सिक्योरिटी जी सिक्योरिटी किसी प्रकार से उनकी बढ़ाई गई है अभी तक अगर बात करें जज राजेश चक्रवर्ती की? এখনো পর্যন্ত সিকিউরিটি নিরাপত্তা, ওই বিচারকের নিরাপত্তা বাড়ানোর কোনো খবর আমাদের কাছে নেই। তবে হাইকোর্ট যেহেতু ঘটনাটা টেক আপ করেছেন, হাইকোর্টের কাছে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন, তাতে আমাদের মনে হচ্ছে যে হাইকোর্ট তার নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন। তো এখনো পর্যন্ত জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই খবরটা এসছে এবং যার ফলে কিন্তু প্রত্যেকেই যেটা বলবার উদ্বিগ্ন এই ঘটনায় যে এরকম বিচারককে হুমকি দেওয়া। অর্জুন, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी सारी सूचनाओं के लिए। राजीव गांव के जहां लेका हिसाब तले सदर रहता है और इन सामते राजीव गांव के नवा ले सदर रहता है जहां लेका हिसाब नितो नेलो कना नितो गे ना धमकी को एम कादे धमका कादे कोन कना चिट्ठी कना ना और ओंडे ओला कान तहन अनुब्रत मंडल एम हुआ जामीन और जुदी ओंडे खन बाको आड़ा मेन दो बेल बाय ᱧᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹ खान दो आको जहां ड्रग्स केस को मेना एनडीपीएस एक्ट रे जहां मेना का उना रे को फसाव को मेनते नोआ कथा नोआ मामला नितो हाईकोर्ट रे मेना का नोआ हाईकोर्ट रे तिन जखन ना का नोआ बाबते विचार होतोंगे मेना का मेनखान ओकोय नोआ चिट्ठी ओल के नोआ इदी कातेन हो तुनकी मा एतहब कना सिक्योरिटी इदी कातेन जुदी लई हुई खान दो सिक्योरिटी नितो नोआ भितिर रे बढ़ती हुई रेना लेका हो पैतारों कना चेदा से नोआ मिटांग अड्डी मारंग सेंसिटिव केस कना अनुब्रत मंडला केस कना जहां दो जहां गई को मेन दो गो पाचार मामला को मेना को ओना मामला रे नितो धबिते आज मेना आकादया जुडिशियल कस्टडी रे ताहे कान ताहेने
मेनखान नोआ जगह रे जुदी नेल हुई खान दो नोआ अकोय कोराव का अकोय नोआ चिट्ठी भेजा का नो मेटा मारांग मेटांग कुकली मा मेना का गया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱮᱲᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱯᱟᱭᱛᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱥᱮᱨ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱡᱽᱢᱮᱱᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱤᱭᱟरिᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱞ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱠᱷᱩᱞᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ धमक चमक रना मामला कना चेदा से चिट्ठी सकाम उनकाना गे उना धमकाव लेकाना कथा ताहें कान ताहें जहाँ खातिर ते जुदी नेल हुआ नोआ भितिर रे नोकाना चिट्ठी सकाम खातिर ते चेत इम्प्रेशन ताहें काना बार काउंसिल प्रशासन खन उना ठोको से रिएक्शन बांग हेज रकाना खान रहो जहाँ तिनाग गान मेना को किछि गान सीनियर जहाँ उकिल को मेना को उनकुआ कथा ताहें काना नोआ जहाँ घटन हुई काना ओना दो एकाल गे बांग को कुसिया काना एकाल को अड़िसा काना एकाल ओना को मिद लेकाते नोआ जहाँ मामला हुई काना नोआ जहाँ चिट्ठी हिजुना कथा नोकाना धमकी पेरेज अकान चिट्ठी नोआ सानामा को बांग को कुसिया काना मेनते को लई सदर का को नोका बांग हुई रेना कथा काना आर नोआ मिटांग नोंकान कथा काना जहाँ इदी काते जुदी नेल हुई नोकाना हुमकी ᱧᱟᱢᱚᱜ खान दो सिक्योरिटी रना कथा लेका हो पाइतारोक काना एकाल गे राजीव दत्त उनके नोआ सामेला कथा लई सदर ए दिनंग बिदलते नोआ चेतान नजर ताहेना नोआ इदी काते आर चेत पौड़ी को हाईकोर्ट नितो मामला मेना खान हाईकोर्ट चेत पौड़ी लहाया ओना साव सावते पुलिस 30 ते नुई जहाँ दोषीदार मेना आकादे नोआ सला जहाँ जपड़ा कना आरोपी उनी 30 को साबे कना एकाल नोआ बाबत को सामेला खबर को नेल हुआ मेनखान नोआ खबर दो नितो लगी ते जहाँ तिने ताहें कना साना बन नेल के अब नोआ तुनखी लाहा सेन तोगे मेना नजर